हेलो किड्स, वेलकम टू बोकू ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों शेप नेम और काउंटिंग। शेप नेम और काउंटिंग। चलिए बच्चों पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों? ये है पर्पल कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, पैरेट कलर, ऑरेंज कलर। ये कलर कौन सा बच्चों? येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और स्काई ब्लू कलर। चलिए बच्चों जानते हैं पहले शेप नेम। ये शेप कौन सा बच्चों? ये शेप है सर्कल। शेप नेम 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 सर्कल। शेप कौन सा बच्चों? शेप है ये सर्कल। शेप नेम सर्कल। नेक्स्ट शेप स्क्वायर। शेप नेम 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 स्क्वायर। शेप है ये स्क्वायर। शेप नेम स्क्वायर। शेप नेम स्क्वायर। शेप नेम हार्ट। 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 कलर ग्रीन कलर। 1 counting 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 0 1 0 10 1 0 10 1 1 11 1 1 11 1 and 2 1 2 12 1 2 12. Let's revise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12. Shape name circle 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 circle. Shape name square 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 square. Shape name heart 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 and heart. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.